So guys, meron akong aso guys at normal guys. Pangalan niya guys si Uno. Try natin guys tawagin si Uno. Peace. So guys, ayun siya. Si Uno at normal. Uno! Uno! So guys, at normal Uno guys siya. Una! 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 Diba? At normal siya, guys. Kalbo. Oh, guys. Kalbo si Uno. Hotdog. Eh! Kinalbo. Kinalbo si Uno. Una! Yan. Dapat guys, viral na yun Aso namin yan. Ha? O, yan o. Una! Una! Guys, tayo. Una! 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 Alis dyan, Bailey. Bailey! Bailey, hindi ka fan ni Uno. Alis, Bailey. Ayan guys, so si Uno pasaway. Ayan guys, si Uno pasaway. What? So guys, di ko lang guys alam kung bakit meron pala akong Uno pasaway. Na ano guys, nangungulit. So guys, guys, bye-bye. So guys, ayun si Uno. Kalbo pasaway. Yun lang guys, bye-bye.